Unsaon di ay pag-monetize dinhi sa Facebook, no? Daghang nangutana nato kung unsaon daw pag-monetize or ma-monetize na sila. No, ang ato lang dyan buhaton para ma-monetize ta og dali, imurang sundon ang policy ni Meta, no? Ang mga bawal or mga against niya dili jud nimo gina-post sama sa music, no? Di ka mag-upload nga ang imong video na music kay maka-copyright jud ka ana, no? Uusa jud na siya nga ginabawal kanang magamit ka og music. Kay ang uban mag video or mag-post, mag-vlogging sila na ay music, no? So di na jud na pwede maka-copyright jud ka ana. So ato nang likayan. Kinahanglan nga na original tingog ra dili lang nimo butangan og background. Unya ikaduha, kinahanglan nga imuhang original content, no? Dili ka manguha og mga video sa lain, kinahanglan jud nga imuha jung original. Except sa uban nga nanguha silag video pero gi-edit jud nilag taman, nindot jud pagka-edit mo nang dili jud sila mahalata ang dili ilaha, no? Mo nang ang kita nga di ta kaayo ka mao mo edit, so original jud ang atong gina-post, no? Mauna kay no, reviewon ang atong account ni Meta, reviewon ni Facebook og uy original ba ni or dili ba ana. Pirming maga-review si Meta, maunang pirming limpyo ang atong account. Kinahang limpyo ang atong account para ma-monetize ta, no? Kay mao jud na akong ginabuhat na monetize ko. So na-monetize ko 1 year gyud siya kay ning sugod ko May 2023 din na-monetize na ko sa May 2024, no? Kaya ang akong gibuhat limpyohon jud na ho ang akong account, no? Ug unsay yang gibawal di na ho i-post, no? Ug naa kay mga violation or restriction, dilito na nimo, no? Ingana ang paglimpyo sa imong account, dilito nimo, anamo na nimo tan-aw kada adlaw basig naka-violation ka diha, naka-restriction ka dinha. Unya og dili nimo ma-delete, mulala ang imuhang violation. So, dili na hinon ka ma-monetize, maglisod ta og monetize ana. No, mo nang limpyohon nimo kada adlaw. Tan-awon na nimo sa settings, then adto ka sa support inbox. Na adidto makita ang mga violation nimo. Kay uban wala jud kahibaw og na ba sila yung mga violation. Mo nang dili ma-monetize. Kay wa man sila kahibaw nga dapat sila violation kay di man na makita sa notification. Di na mo notify ni Meta nga oy nagka-violation ka na, dili tuwa na dito makita sa support inbox. Imo jud nang tan-aw, no? Ato sa settings, then support inbox, tuwa dito mga violation. Once nga na kay makita nga violation, imo jud na siyang diliton. Dalion na nimo delete. Kay kung di na nimo ma-delete, mulala jud ka, ma-demonetize ka. So dili ka ka-earning, no? Ngana ra. So atong likayan ang mga bawal ni Meta. Daghang mga bawal jud ni Meta, no? Daghan. So ato jud nang likayan. Unya kinahanglan nga original content pod ang imuhang i-post ha. Ayaw mo panguha og dili inyong mga video kay maan original mo. So dili na tama monetize. So ingana ra. Kinahanglan nga mosunod jud ta sa policy ni Meta.